So may adlaw sa matag usa, I'm one of the primary 12 of Pastor Anel Camarillo. So makatang na kong short testimony about discipleship. Ang discipleship gyud is dako kay siya og value gyud sa kinabuhi gyud sa usa gyud Christian. Ano man, mga kay diha mo sa discipleship gyud. Diha gina-build up ang usa ka disciple ni Kristo. Diha ginatudloan, diha gina-equip, no? Para ang kinabuhi gyud sa usa ka disciple is dili siya mahimo stagnant kundi dili na growth siya nga kinabuhi ba. Kana bitaw mo level up bitaw ang iyang kinabuhi niya. Mo level up ang iyang pagpagila Kristo. Mo level up ang iya bitaw yung commitment bitaw diha gud kay Lord kay ang discipleship mong is ginapurma ang usa ka disciple according sa plano ni Lord sa iyang kinabuhi, no? Muna diay nga ang discipleship is dapat gyud i-grab gyud nimo ang opportunity once nga mga tao gyud nga motudlo nimo, no? Mabadlong nimo once bitaw gyud nga napay mga tao gyud nga nagsakripisyo para ang imong kinabuhi nimo is kana bitaw yung level up gyud imong kinabuhi nimo gyud. Muna nga as a disciple dapat usa gyud sa kana makita gyud sa imong kinabuhi gyud is kana gyud maminaw gyud ka. Tungod kay ang sa disciple mong gyud dapat maminaw siya sa isulti gyud ni Lord gyud sa iyang kinabuhi niya. Pangkaduha, kini gyud mutuo siya, no? Mutuo siya sa mga butang iyang kadunggan about kay Lord, no? Nga gikan kadto kay Lord. Ining pangatulo is kini gyud mutuman. Tungod kay ang pagtuman mong gyud pinaka-importante gyud siya gyud sa kinabuhi gyud sa usa gyud ka disciple. Ngano man, kaya ang imong pagtuman ginapakita nimo og disciple ba ka ni Kristo o dili, no? Muna nga as a disciple dapat gyud nga ang atong kinabuhi gyud is kana gyud bitaw magalakaw ta according gyud sa plano gyud ni Lord gyud sa atong kinabuhi, no? Tungod kay ang usa ka disciple is magalakaw siya kauban ang mga malamon para iyang kinabuhi pud mahimo po siya pud nga malamon. Tungod kay ang imong ginabuhat mud karon is makita ra gyud ang resulta na once gyud nga magpa-disciple ka, no? So mo to migsuon ug mayong adlaw.